Normal si Gubia Kumbista, nagkulit sa Purok 5, Aurelio San Jose, Dinagat Island. O, nag-isila ako sa ALS. Nagpasalamat ako, nga daghan akong na nakatunan. Pinaagi ni Sir Bernie, nga iyang gitudlo. O, alang sa panginabuhian, nagtanom ako og mga lagutnon, kamuti, kalitre, uban pang mga gulay. O sa among bukid, nagtanom kami og mga bungang kahoy, aron adunay atong aron aduna kitay ma-income sa sulod nga mga katuigan o sa pagdepensa sa atong climate change. Tinghang nang dili kita magsunog mga plastic nga makadaot sa atong isig katao. O ako sa programa sa DepEd nga daghan kong nahibaluan. Programa sa ALP. Usa gihangon ako ang mga katawhan nga proteksyonan nato ang environment program. Ano yung hindi biro maghapon nagkayo ko.